اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایچ ایس ہنگا کے 9ویں جماعت کے طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا جو موضوع ہے، آج ہم ڈرامہ کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اردو ڈرامہ کی جو تعریف ہے اور اس کے متعلق جو مختلف نظریات جو ہے ان پر بھی ہم بحث کریں گے۔ عزیز طالبات، ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ڈراو سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا ایکشن کے ہے۔ یعنی ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ جو ہے وہ ڈراو اسی سے نکلا ہے، اسی سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہے عمل یا ایکشن کی، یعنی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم ایکشن کرتے ہیں، ہمارا جو کردار ہوتا ہے اس میں جو بھی عمل آتا ہے، اس میں جو بھی ایکشن آ جاتی ہے، وہ ڈرامے کے معنی ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے یہ ڈراو سے مشتق ہے۔ ڈرامہ جو ہے اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہر ملک اور ہر زبان کے متعلق انسانی زندگی کی جو عملی تصویر مانا گیا ہے۔ ہر ملک میں اور ہر زبان میں ڈرامہ جو ہے وہ انسان کی عملی تصویر مانا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی زبان سے آپ واقف ہے، تو آپ اس زبان سے یا آپ کا جو کردار ہے اس میں آپ کی زبان کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے جو حرکات و سکنات ہیں، آپ کے جو عمل ہے، یعنی کہ آپ کی جو ایکشن ہے یا آپ کی جو عمل ہے، وہ انسانی زندگی جو ہے کی عملی تصویر ہے۔ یعنی کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں انسان جو بھی ایکشن کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ جو ہے وہ انسان کی عملی تصویر مانا گیا ہے۔ ڈرامہ جو ہے اس کو ڈرامہ میں کسی بھی واقعہ کو اداکاروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے اس میں ہم کسی بھی واقعہ کو لے سکتے ہیں، یعنی ڈرامہ جو ہے وہ اداکاروں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، وہ اداکاروں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اس میں جو شائقین ہوتے ہیں ان کے سامنے، یعنی کہ ان کے روبرو ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ڈرامہ میں ہم کسی بھی واقعے کو، اگر ہم کوئی ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ضروری ہے کہ وہاں پر اداکاروں سے وہ کام کروایا جاتا ہے۔ ڈرامہ کے جو اداکار ہوتے ہیں، جس ڈرامے میں جن اداکاروں نے حصہ لیا ہوتا ہے، انہی اداکاروں کے ذریعے سے اس ڈرامے کو سٹیج پہ بنایا جاتا ہے۔ وہ تمام جو شائقین ہوتے ہیں، جو تماشائیوں ہوتے ہیں، ان کے روبرو اس ڈرامہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اسی کا نام ہے ڈرامہ جو ہے اس میں اداکاروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ جو ڈرامہ کا جو لازمی رشتہ ہے یا ڈرامہ کا جو لازمی جز ہے وہ اسٹیج ہے، وہ اسٹیج ہے، اور اسٹیج جو ہے وہ ایک پیچیدہ ذریعہ اظہار ہے۔ یعنی کہ اسٹیج کے بغیر ڈرامہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج کے بغیر ممکن
नहीं हैं। जिस तरह से बाकी जो नसरी असनाफ है, नावल है, अफसाना है, ऐसे ही खाका है, जो है वो नसरी असनाफ है, उनको यानी कि स्टेज से कोई भी वाबस्ता नहीं है। यानी कि वो जो है उनको हम उसके बगैर मुरतब कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ये लाजमी जुज़ है कि ड्रामा जो है उसको ज़रूरी स्टेज पे पेश किया जाता है। यानी कि ड्रामा जो है उसका इजहार, ड्रामा में हम किन ख़यालातों का ज़िक्र करते हैं, किन ख़यालातों का इजहार करते हैं, उसका जो इजहार है, ज़रिए इजहार जो है, उसके लिए स्टेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि मुख्तसर जो है हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा इंसान की जज्बा नकाली का ही इजहार है, और इसका ताल्लुक़ जो है बराह रास्त ज़िंदगी से है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में, यानी कि जो भी हम हरकत व सकनात को अंजाम देते हैं, हम जो भी एक्शन, हम जो भी अमल करते हैं, उसको ड्रामा का नाम दिया जा सकता है। यानी कि जो ड्रामा होता है इसमें इंसान की जो जज्बा नकाली होता है, इंसान के अंदर जो जज्बात होते हैं, ख़यालात होते हैं, किरदार होते हैं, जब हम उनको अया करते हैं, जब हम उनको ज़ाहिर करते हैं, जब हम उनको पेश करते हैं, तो उसी का इजहार है। ड्रामा जो है वो उन्हीं जज्बातों का इजहार है, और उसका जो ताल्लुक़ होता है वो ज़ाहिरी तौर पर वो बराह रास्त ज़िंदगी से होता है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी जो है उस इंसान की ज़िंदगी से ही ड्रामा का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। तो ड्रामा के मुतालिक जो है मुख्तलिफ इसके मुताबिक मुख्तलिफ जो है जो माहिर तालीम है, जो माहिरीन हैं, जिन्होंने ड्रामा के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया है, उनमें जो है अरस्तु, यानी जिनको हम एरिस्टोटल के नाम पे जो एरिस्टोटल के नाम पे जानते हैं, जिनको सारी पूरी दुनिया एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, अरस्तु के मुताबिक जो है ड्रामा इंसानी एमाल की नकल है। यानी इंसान जो भी अमल करता है, इंसान के जो भी हरकत व सकनात होते हैं, इंसान की जो भी एक्शंस होती हैं, उनकी नकाली का नाम है। यानी कि उनको काफ़ी करना इंसान का, सोसाइटी में जो भी हम कोई भी काम जब अंजाम देते हैं, जब हम एक इंसान की कोई किसी भी नकल की जब हम नकाली उतारते हैं, तो वो इंसान की तो उसको हम ड्रामा कह सकते हैं। यानी इंसानी एमाल की जो नकाली हैं उसको हम ड्रामा कह सकते हैं। ड्रामा जो है जो दरअसल ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। यानी कि अक्स, किसी चीज़ का अक्स जो है जब हम उसको उतारते हैं तो सेम जैसी एक इंसान की जो ज़िंदगी है, इसमें जितने भी हरकत सब, इसमें जो भी एक्शंस आ जाती है, इसमें जो भी अमल आ जाते हैं, उनको हम अरस्तु के मुताबिक उन्हें ड्रामा कहते हैं। यानी कि इंसानी एमाल की नकल उतारना, जो दरअसल ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। और इसके बाद है प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन के मुताबिक जो है ड्रामा की अमली कामयाबी की कसौटी जो है, यानी कि ड्रामा की अमली कामयाबी की कसौटी, यानी कि कसौटी जिसको हम जांच कह सकते हैं, यानी कसौटी मीन्स कि जांच, परखना, किसी चीज़ को परखना, किसी चीज़ को जांचना, या इम्तिहान हम जिसके कहते हैं, इसकी अमली कामयाबी की जो कसौटी है, यानी कि ड्रामा की अमली जो कसौटी है जिसमें कामयाब ड्रामा माना जाता है वो स्टेज है। यानी कि अमली कामयाबी की कसौटी जो है वो स्टेज है, वो एक पेचीदा ज़रिया इजहार है। यानी कि ड्रामा जो है वो स्टेज के बगैर मुमकिन नहीं। यानी कि ड्रामा की जो अमली कामयाबी की कसौटी है, जो यानी कि जहाँ पर हम ड्रामा को परख सकते हैं, जहाँ पर हम ड्रामा की जांच कर सकते हैं, वो ज़रिया इजहार जो है वो हम स्टेज पर करते हैं। तो प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन के मुताबिक जो है ड्रामा की अमली कामयाबी की कसौटी और स्टेज जो है वो एक पेचीदा ज़रिया इजहार है। इसके बाद हम ह्यूगो जो है जो ये माहिर तालीम है, उसके मुताबिक, इनकी राय के मुताबिक
ड्रामा जो है वो एक आईना है, ड्रामा एक आईना है जिसमें फितरत मुनक्कस होती है। यानी कि जिस तरह से हम अपनी शक्ल सूरत को आईने में देखते हैं तो हूबहू वहाँ से हमें वही सूरत दिखाई देती है जो उस आईने से हमें दिखती है। तो यहाँ पे हीगो के मुताबिक जो है ड्रामा भी एक आईना है, यानी कि इसमें हमारी